सूरत में ये पहली आयत उतरी, आयत नंबर 109। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। आपकी कौम दहलीज पर हाजिर हुई, दस्तक दी, आप तशरीफ लेकर आए, आपने उनसे आने का सबब पूछा। कौम अर्ज करने लगी आपने करम इतने किए हैं, दिल में चाहत ये है कि उस करम के बदले में कोई उजरत आपको पेश करें, कोई सिला आपको दें, आपकी कोई खिदमत करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैंने जो तुम्हें दीन अता किया है, मैं इस दीन के बदले में तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर तो तमाम जहानों के रब की बारगाह में है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब कुरान की दूसरी आयत उतरी, आयत नंबर 127, ये दौर था हजरत हूद अलैहिस्सलाम का। आपकी कौम दहलीज पर हाजिर हुई, एक ही अर्ज की, ए नबी आपने करम इतने किए हैं, दिल में चाहत ये है कि आपके करम के बदल में कोई सिला, कोई उजरत पेश करें। हजरत हूद ने भी फरमाया सुनो, मैं इस तबलीग दीन पर तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर तो तमाम जहानों के रब की बारगाह में है। वक्त तब्दील हुआ, दौर आया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का। आपकी कौम दहलीज पर हाजिर हुई, एक ही अर्ज की, आपने करम इतने किए हैं, दिल में चाहत ये है उसके बदल में कोई सिला पेश करे। हजरत शुएब ने भी फरमाया सुनो, मैं तुमसे दीन की तबलीग पर किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर तो तमाम जहानों के रब के पास। सामीन मोहतरम, फिर दौर आया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का। अब ये चौथी आयत है कुरान की, 180 नंबर। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर आया, आपकी कौम की दहलीज पर हाजिर हुई, अर्ज की आपने करम इतने किए हैं, दिल में चाहत ये है उसके बदल में कोई उजरत पेश करे, कोई सिला आपको दें। हजरत सालेह ने भी फरमाया मैं तुमसे किसी सिले का तलबगार नहीं हूं, मुझे मेरा रब इसका अजर अता फरमाएगा। हर नबी और रसूल अपनी अपनी कौमों तक, उम्मतों तक पैगाम हक को पहुंचाते रहे। जब नबी और रसूल उन्हें रुश्त व हिदायत अता कर देते, उन्हें जन्नत और जहन्नम का फर्क बता देते, उन्हें रब का कुर्ब अता कर देते, रहमान का इरफान अता कर देते, ईमान अता कर देते, इकान अता कर देते। हर नबी और रसूल जब उन तक पैगाम हक को पहुंचा देता, फिर कौम दहलीज पर आती, एक अजर करती, आपने करम इतने किए हैं, दिल में चाहत ये है उस करम के बदले में कोई सिला आपको पेश करे। हर नबी और रसूल एक जवाब देता, हाँ करम किया है लेकिन इसका बदला तुमसे नहीं लूंगा, दीन अता किया है लेकिन इसकी उजरत तुमसे नहीं लूंगा। हाँ तुम्हें रब का इरफान और रहमान का ईमान अता किया है लेकिन इसके बदल में मजदूरी तुमसे नहीं लूंगा, मेरा अजर मेरा रब मुझे अता करेगा। हर नबी और रसूल अपनी कौम तक ये पैगाम पहुंचाता रहा। चलते चलते दौर आया आमिना के लाल, ज़हरा के बाबा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। आका करीम ने जब उन्हें 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत के जरिए अपनी नबूवत और रिसालत का और रब की रबूबियत व कुदरत व उलूहियत का पैगाम दिया, फिर आका करीम ने उन पर करम फरमाया कि वो लोग जो जहन्नुम के गढ़ों में थे, जो खानदानी असबियत में थे, जो बाहिमी तसादुम में थे, जो जदल में, झगड़े में, मकर फरेब में, झूठ में, जुल्मत में, अधहद दर्जा खबासत और निजासत में थे, मुस्तफा ने करम बनकर जब उन पर हाथ रखा और नबूवत वाला दस्ते शफ़क़त जब उन पर सरापा फेर दिया, फिर नतीजा ये निकला कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें रहमान का इरफान अता किया, उन्हें कुरान का विज्ञान अता किया, अपनी जात का इकार अता किया। जब आका करीम ने उन्हें जन्नत और जहन्नम का फर्क बता दिया, फिर करम फरमाते हुए उन्हें जन्नत की मंजिल का तायुन फरमा दिया। वो सारे सहाबा आका की बारगाह में जलवा फरमा है, रब्बे ज़ुल जलाल के साथ हुजूर मुखातब हैं, बारी ताला मैंने तेरी जात का इरफान अता कर दिया है, तेरी रबूबियत का पैगाम अता कर दिया है, अपनी नबूवत और रिसालत के बारे इन्हें मुतनब्बे खबरदार कर दिया है और यहाँ तक बता दिया है कि अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। बारी ताला बता तो सही, अपना काम कर चुका हूँ, अब इन्हें वही बात करूँ जो हजरत नूह ने की थी, जो हजरत हूद ने की थी, जो हजरत सालेह ने की थी, जो हजरत शुएब ने की थी। वो क्या बात थी कि हर नबी और रसूल जब अपनी कौम तक पैगाम हक को पहुंचा देता, कौम के दिल में चाहत पैदा होती कि हम इस पैगाम हक के बदल में अपने नबी की कोई खिदमत करें, उसे कोई सिला दें, कोई उजरत पेश करें। हर नबी और रसूल कहता सुनो, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे इस तबलीग दीन पर किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मेरा अजर मुझे मेरा रब अता करेगा। अब रसूल करीम भी उन तक पैगाम हक को पहुंचा चुके हैं। रब की बारगाह में सवाल को है, बारी ताला बता वही बात करूं जो नूह ने की थी,
وہی بات کروں جو صالح نے کی تھی، وہی بات کروں جو ہود نے کی تھی، وہی جواب دوں جو شعیب نے دیا تھا؟ رب نے فرمایا محبوب جب تجھے ان جیسا بنایا نہیں ہے ان جیسا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان جیسا تجھے بنایا نہیں ہے ان جیسا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ سونیا تجھے لاجواب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، تیرا جواب بھی بے مثال ہونا چاہیے۔ اچھا باری تعالیٰ کیا جواب دینا ہے تو دے دے، وہ فرماتا نہیں دے، میرا اصول یہ ہے جواب میں دوں گا لیکن زبان تیری، جواب میں دوں گا لیکن زبان تیری ہوگی۔ باری تعالیٰ اچھا کیا کہنا ہے؟ رب فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بات سارے نبی اور رسول کرتے رہے تھے، ایک کامن بانڈ تھا، ہر نبی اور رسول یہی بات کرتا تھا کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے محبوب ہاں انہیں اتنا کہہ دے الا المودۃ فی القربى، لیکن آپ کے رب کا تقاضا یہ ہے میرا رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن رب کا امر یہ ہے تم نے مصطفیٰ کے قریبیوں سے پیار کرنا، تم نے میرے رسول کے قریبیوں سے پیار کرنا۔ بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ کی شان رسالت کے خلاف ہوا کہ ہر نبی اور رسول جب کوئی صلہ نہیں مانگ رہا تھا تو رسول نے صلہ کیوں مانگا؟ رسول بھی صلہ نہ مانگتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بات سارے نبی اور رسول اپنی کرتے تھے، یہاں بات رسول اللہ کی نہیں ہے، یہاں بات رسول خدا کی ہے، رسول کریم کے خدا کی بات ہے کہ محبوب تو نے یہ نہیں کہنا کہ تو کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا فرق اگر آیت میں سمجھیں، پہلا کلمہ وہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا، اب یہ جو درمیان آیت میں اللہ آیا ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی وہی شان ہے جو کلمے میں ربوبیت کی بقا کا راز ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خدا، اگر صرف اس پر اکتفا کر کے اسے کافی سمجھا جائے تو یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ الہاد ہے، یہ دہریت ہے، یہ خدا کے وجود کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا محبوب انہیں بتا دے ہاں کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، لیکن اللہ ہے۔ بس جب تک رب نے رسول اللہ کی بات کرنی تھی فرمایا محبوب انہیں وہی بات کر لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تمہیں دین عطا کیا ہے، تم جہنم میں تھے، میں نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ عطا کیا، تم کفر و ضلالت میں زندگی گزار رہے تھے، میں نے تمہیں آسمان پر چمکتا ستارہ بنا دیا، میں نے تمہیں تحت الثرى سے اٹھا کر عرش کا مقام عطا کر دیا، یہ جتنے کرم بھی کیے ہیں اس کے بدل میں مصطفیٰ تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، لیکن رب کا تقاضا یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دینا، ہاں صرف میرے قریبیوں سے پیار کرنا، صرف میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ سامعین محتشم اس آیہ کریمہ